जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मेरी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचती रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह किया करें। आज जो है मैं पढ़ रहा था जावेद चौधरी साहब का कॉलम। आपको पता है कि वो एक्सप्रेस अखबार में कॉलम लिखते हैं, बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं और आजकल वो एक सीरीज़ ऑफ कॉलम्स लिख रहे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा से अपनी कोई 6 घंटे की मुलाकात के बाद, जिसमें वो मुख्तलिफ किस्म के इंकशाफात कर रहे हैं इमरान खान साहब की हुकूमत और उनके और जनरल बाजवा के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसके बारे में। आज की जो किस्त थी उसमें उन्होंने उस्मान बुज़दार की अपॉइंटमेंट और उन पर जो मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात हैं उसके हवाले से बड़ा तफसीली तज़किरा किया है। तो मैं थोड़ी-सी बात उस पे करता हूँ। उन्होंने जब ये लिखा कि एहसन जमील गुज्जर उनको लेकर गए थे इमरान खान साहब से मिलवाने और उन्होंने ये ज़ाहिर करने की कोशिश की है कि उनका बड़ा किरदार था उनकी अपॉइंटमेंट में बतौर चीफ मिनिस्टर और एहसन जमील गुजर साहब गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखते हैं। खान साहब की सहेली खान साहब की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनकी सहेली फराह गोगी जिनका बड़ा नाम आता रहा है मुबैना तौर पर करप्शन के मामलात में भी और ये जो घड़ी बिकने के मामलात हैं तोशा खाने वाली उसमें भी उनका नाम आता रहा है। उनके शौहर हैं एहसन जमील गुजर। तो समझ आता है कि ये कनेक्शन किस जगह से चला है और हम जो उस्मान बुज़दार की 3.5 साल की हुकूमत पंजाब में थी, उसमें भी हमारे जो दोस्त इसको कवर करते रहे हैं, वो ये बताते थे कि किस तरह एहसन जमील गुज्जर जो हैं, वो एक तरह से डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर हैं और कितना उनका असर और रसूख है ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स में और सूबे के दीगर मामलात चलाने में। वहां तक भी ठीक था। फिर उन्होंने एक और इससे आगे चल के बात की कि जब वो वहां से निकले तो जो एहसन जमील गुजर थे उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब को कहा कि चलें बुज़दार साहब, आप चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, आपको इस खुशी में मैं ग्लोरिया जीन्स से कैपेचिनो पिलाता हूँ। अब कैपेचिनो जो है वो एक ख़ास किस्म का जो है वो मशरूब है, यानी कॉफ़ी की एक किस्म है। कॉफ़ी तो नहीं इसको कह सकते उन मायनों में, लेकिन ज़ाहिर है कि एक गरम मशरूब आप इसको कह सकते हैं। पाकिस्तान में अब ये मारूफ होना शुरू हो गया है जब से कॉफ़ी हाउसेस हुए हैं, लेकिन आगे चल के जो बात लिखते हैं जावेद चौधरी साहब, वो बड़ी हैरान कुन है, दिलचस्प भी है। वो कहते हैं कि पंजाब के मुस्तकबिल के वज़ीर आला कैपेचिनो से वाकिफ़ नहीं थे, बल्कि उनका ग्लोरिया जीन्स से वाकिफ़ नहीं थे, बल्कि कैपेचिनो भी उनके लिए एक अजनबी लफ्ज़ था। फिर वो उस पर तबसरा करते हैं, वो कहते हैं कि मैं किसी शख्स की सादगी को बुरा नहीं समझता, सादगी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन 12 करोड़ लोगों के वजीर आला को कम अज कम कैपेचिनो का इल्म तो होना चाहिए था। ये सादगी नहीं थी, जहालत थी। अच्छा, अब जब ये मैंने पढ़ा तो मेरे तो जो है वो 14 तबक रोशन हो गए और मुझे एक दिलचस्प वाकया जो मेरी अपनी ज़ात के साथ बीता था वो याद आ गया, तो मैंने सोचा कि वो भी आपके साथ शेयर करना चाहिए। अब हम जब ज़माना तालिब इल्मी में थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो मैं मास्टर्स कर रहा था वहाँ पे, तो हम मुझे याद है उस ज़माने में ये नया-नया फ़ास्ट फ़ूड का, कॉफ़ी हाउसेस का कल्चर जो है शुरू हुआ था। ये नए-नए चाय खाने जो आजकल आपको नज़र आते हैं, ग्लोरिया जीन्स वग़ैरह, ये तो तब तक नहीं थे, ये बहुत बाद में आए हैं। सो हम तो देहाती इलाकों से आए थे, छोटे शहरों से आए थे, हम तो अपने जो घरों में या अपने इलाकों में या लस्सी पिया करते थे या चाय पिया करते थे, या बहुत कभी एहतमाम की बारी आ जाए, तो हम जो है वो पी लिया करते थे ये दूध पत्ती। अच्छा जी, कॉफ़ी से हम इतना वाकिफ़ नहीं थे, ये हम ज़रूर सुनते थे कि बड़े लोग जो हैं वो शायद कॉफ़ी पिया करते हैं। एक वो इंस्टेंट कॉफ़ी आती थी, मुझे याद है उस ज़माने में जो आप वो घोल के पी लेते थे। और जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो यूनिवर्सिटी के करीब ही न्यू कैंपस के बरकत मार्केट अक्सर हम अपने दोस्तों के साथ जाया करते थे और वहाँ पे जो कॉफ़ी मिलती थी, उसको कैपेचिनो कॉफ़ी कह के
وہ ہمیں سرو کرتے تھے اور ہم بڑی خوشی خوشی اس کو پی لیتے تھے. وہ دودھ پتی کا مجھے اب میں یاد کرتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ دودھ پتی کا کافی ورژن تھا وہ، کیونکہ اس میں کافی دودھ ہوتا تھا اور وہ ظاہر ہے اتنی تلخ نہیں ہوتی تھی، چینی بہت زیادہ ہوتی تھی اس میں. اس کے بعد کیا ہوا کہ چند ہم تو اس کو چپ کر کے پیتے رہے. کچھ سالوں کے بعد مجھے اتفاق ہوا، پہلی دفعہ جب میں امریکہ آیا اور میں تعلیم کے سلسلے میں آیا تھا ایک اسکالرشپ پر. تو میں نارتھ کیرولائنا میں تھا، چھوٹا سا شہر ہے چیپل ہل. وہاں پہ ایک دن جو ہے ہم نے سوچا کہ اب ہم امریکہ تو پہنچ ہی گئے ہیں، یہاں ہر بندہ کافی پی رہا ہے تو ہمیں بھی کافی ٹرائی کرنی چاہیے تاکہ ہم بھی ذرا اس فہرست میں شامل ہو سکیں جو یہ کہتے ہیں کہ اب ہم جو ہے وہ کافی والی لیگ میں آ گئے ہیں. اچھا جی، میں گیا ایک کافی شاپ پہ اور وہاں پہ جو بیرسٹا تھیں، یعنی جو سرو کر رہی تھیں، کافی آرڈر لے رہی تھیں، ان سے میں نے بڑا جناب خم ٹھوک کے میں نے ان سے کہا کہ مجھے کیپچینو کافی چاہیے. انہوں نے، خاتون نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور شاید وہ سمجھ گئیں کہ یہ کوئی انجان آدمی آیا ہے دیہات سے اٹھ کے جسے معلوم نہیں ہے کہ اس کو کیا چاہیے. خیر انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں کافی چاہیے یا کیپچینو چاہیے. اب میں ان کو کیا بتاتا کہ ہم تو برکت مارکیٹ میں لاہور میں کیپچینو کافی پیتے رہے ہیں اور ہمارے لیے تو یہ ایک ہی چیز ہے. خیر میں نے ان سے پوچھا کہ میرے خیال میں تو یہ ایک ہی چیز ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ دو مختلف چیزیں ہیں، اب تم بتاؤ تمہیں کیپچینو چاہیے یا تمہیں کافی چاہیے. تب پہلی دفعہ میرے علم میں آیا کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں، ان کے اجزائے ترکیبی مختلف ہیں. اور آپ جو ہے کسی ایک کا شوق رکھتے ہیں یا دوسرے کا، یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. پھر آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ میں یہاں رہا، مجھے چیزوں کی سمجھ آئی، میں نے اس کو جاننے کی کوشش کی. لیکن آج جو ہے جاوید چودھری صاحب کا کالم پڑھ کے مجھے یہ احساس ہوا کہ اگرچہ میں اسکالرشپ پہ امریکہ تو پہنچ گیا تھا، میں پی ایچ ڈی بھی کر رہا تھا، لیکن میں تو نرا جاہل تھا. میری پی ایچ ڈی اور میری تعلیم اور وہ سارا کچھ جو میں نے تب تک کیا تھا وہ تو کسی کام کا نہیں تھا، کیونکہ مجھے یہی نہیں پتا تھا کہ کیپچینو کیا ہوتی ہے. اگر ہمارے صحافیوں کو اور ہماری انٹیلیجنشیا کو یا سو کالڈ انٹیلیجنشیا کو معیارات علمیت کے اور جہالت کے یہ رکھنے ہیں کہ آپ کو کیپچینو کا نام آتا ہے یا نہیں آتا، تو اس پر سوائے افسوس کے اور کیا کیا جا سکتا ہے. مطلب ازراہ تفنن آپ اس کا مذاق اڑا سکتے ہیں، آپ اس کی بھد اڑا سکتے ہیں، آپ اس کو ریڈیکیول کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس سے لکھنے والے کے ذہنی معیار کا بھی اندازہ لگائیے. یہ وہ کولونیل مائنڈ سیٹ ہے جس کا بات تو پی ٹی آئی والے بہت کرتے ہیں، لیکن ان کی اکثریت بھی اسی کا شکار ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارا لیڈر کتنا ہینڈسم ہے، ہمارا لیڈر کتنی اچھی انگریزی بولتا ہے، ہمارا لیڈر جو ہے وہ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. مطلب یہ تمام ہمارے یہاں جو ہیں وہ اہلیت کے معیار سمجھے جاتے ہیں کہ اگر آپ اچھی انگریزی بول سکتے ہیں، اگر آپ اچھے تعلیمی اداروں میں پڑھے ہیں، اگر آپ کو اس طرح کی جو ہیں وہ ماڈرن کھانے یا ماڈرن مشروبات جو ہیں ان کے نام آتے ہیں، آپ ایسی جگہوں پہ جا سکتے ہیں، موو کرتے ہیں، اکثر وہاں پر آپ پائے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بڑے ماڈرن آدمی ہیں. اب اس کا 12 کروڑ لوگوں کی صوبے کی گورننس سے کیا تعلق بنتا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. اس حساب سے تو پھر جو ہم اگر اپنے پڑوس میں ہی دیکھیں بھارت میں یا جو سری لنکا میں یا بنگلہ دیش میں جو سیاستدان آتے ہیں اکثر دیہاتی علاقوں سے اٹھ کے، اور ان ممالک کی اور ان کے صوبوں کی جو حالت ہے وہ ہم سے بہت بہتر ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کو کیپچینو کافی کا نام آتا ہوگا. مجھے تو شاید یہ بھی گمان گزرا کہ جاوید چودھری صاحب لالا موسیٰ سے شاید ان کا تعلق ہے، اگر مجھے ٹھیک یاد ہے کہ وہ بھی لالا موسیٰ میں شاید گلوریا جینز کی کیپچینو پی پی کر بڑے ہوئے ہوں گے، اس لیے وہ شاید اتنے عالم فاضل آدمی ہیں. نقطہ بنیادی طور پر اپنی کہانی بیان کرنے کا اور یہ اس کالم کا تذکرہ کرنے کا یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو ان کی قابلیت ان کے کام سے جج کرنی چاہیے. اگر ان پر کرپشن کے الزامات ہیں، اگر انہوں نے صحیح طور پر گورن نہیں کیا، اگر ان کے انتظامی فیصلے درست نہیں تھے، تو اس پر آپ بھلے تنقید کریں، 100 دفعہ کریں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا. لیکن
इस तरह के जो फरोई मामलात हैं, उनको संजीदगी से इस तरह के कॉलम में लिखना, ये मेरा ख्याल है कि बड़ा हैरान कुन है। अगर मैं अफ़सोसनाक इसको ना भी कहूँ, मैं तो आज भी यहाँ किसी कॉफ़ी शॉप पर जाता हूँ, स्टारबक्स पर या कहीं और वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात के नाम लिखे होते हैं। मेरे बच्चों को पता चल जाता है कि ये क्या मशरूबात हैं। मुझे तो कॉफ़ी के अलावा या कैपुचिनो के अलावा अभी तक बाकियों का पता नहीं चलता, और मैं हेजिटेंट होता हूँ कि मैं इसमें से क्या ऑर्डर करूँ और क्या ना करूँ। तो इसका मतलब है फिर के जावेद चौधरी साहब के अल्फाज में मेरी जहालत अभी तक बरकरार है, और मैंने अभी तक जो कुछ किया है वो सारा कुछ जो है वो सिफर हो गया। तो अजीब सी बात है, मुझे समझ नहीं आई, लेकिन जो अपना वाकया मुझे याद आया ये पढ़ के, वो मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। और एक सवाल मैं छोड़ना चाहता हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो इसको देख रहे हैं, कि हम अपने यहाँ इल्मियत के और जहालत के मयार कैसे तय करते हैं और लोगों को किस तरह से जज करते हैं। और अगर मयार यही है जैसे हम लोगों को देखते हैं, तो फिर हमें उस पर अफ़सोस नहीं होना चाहिए कि हमारे माशरे में इतनी ज़्यादा तफ़रीक जो है वो क्यों पाई जाती है, और लोग जो हैं वो सतही तरीके से क्यों सोचते हैं। आज इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचती रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह किया करें। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।